أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا كريما. أيها الحفل الكريم، إن هذه الحفلة حفلة مباركة وحفلة للخطابة. تنعقد هذه الحفلة المباركة وتنعقد هذه الحفلة المباركة في ميدان الملعب في المخيم، ورقم المخيم الخامس بعد العشاء متصلا. والآن أنا لا أطيل أوقاتكم من المزيد. نحن نبدأ الآن برنامجنا، وفي بداية البرنامج نحن نتمنى أن نتبرك حفلتنا بتلاوة آيات كتاب الله العزيز. فالآن يريح قلوبنا ويمتعنا ويعطر بيئتنا بتلاوة القرآن الكريم أخونا الفاضل وأخونا الصغير محمد جابر بن عبد السلام سودا غازي بدوي. आगे चलो अरकान आजाद करो मकबर मारे मारी मारी अरकान तुम बैर करो शहद करो आगे चलो अरकान आजाद करो मकबर मारे मारी मारी अरकान तुम बैर करो मकबर मारे मारी मारी अरकान तुम बैर करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मास्टर डॉक्टर बेगुने मिले जगे अरकानर भीतर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आलिम उलमा मास्टर डॉक्टर बेगुने मिले जगे अरकानर भीतर। मरले शहीद बासले गाजे मरले शहीद बासले गाजे आरो कियर गार शहाद करो आगे चलो अरकानरे आजाद करो मकबर मारे मारी मारी अरकान तुम बार करो शहाद करो आगे चलो अरकानरे आजाद करो मकबर मारे मारी मारी अरकान तुम बार करो। नसाया मरजान नसायम फरान रक्त दिया आजाद गजुम शमाल अरकान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नसाया मरजान नसायम फरान रक्त दिया आजाद गजुम शमाल अरकान। शशबरे बरे फाइनल केला शशबरे फाइनल केला शशबरे बरे फाइनल केला हमना सो गैर देला आजाद गरी अरकान शहाद करो आगे चलो अरकान आजाद करो मकबर मारे मारी मारी अरकान तुम बार करो शहाद करो आगे चलो अरकान आजाद करो। فتحكر بدلا ويدعيهم عبالا فسي النر بدلا فسي النر بدلا ويدعيهم عبالا
ইসলাম দিন ইসলাম জিন্দাবাদ 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 আরকানের মুসলমান আরকানের মুসলমান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ রোহিঙ্গা মুসলমান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আরকানের মুসলমান রোহিঙ্গার নজওয়ান আজাদ করো আরকান আজাদ করো আরকান রোহিঙ্গার নজওয়ান আজাদ করো আরকান سبيلنا سبيلنا طريقنا طريقنا الجهاد 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 سبيلنا سبيلنا